امس استحضار روزان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند آخرت استحضار روزان یہ ہمیشہ ترجیح دیوان آخرتس یہ ہمیشہ ترجیح دیوان دنیاوی عمل تو دنیاوی کامک پہ آخرت چن کامن مگر ات ست بعض کن سات امس لکڑ بڑ غلطی گسن کیازِ غلطی گسن آدم سندس اولاد سن صفت امس مز یہ صفت یت کن حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زِ اگر نسا یہ امت توبہ کرنے کہین یعنی گناہ کرت توبہ کرنے کہین پروردگار سوزِ تم لُکھ یم گناہ تہ کرن اور توبہ تہ کرن امیک مطلب گو یہ کہ اس کرو گناہ مطلب یہ اس گژھِ ہمیشہ توبس اندر آسن توبٕچ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ ہن سہ اخ نعمت اس عطا کرمٕژ یس قیامت کس صبحس تام شاہ کھسنس تو شاہ وسنس تام یوتس تام شاہ کھسن تو وسن اللہ تعالیٰ امیک درواز یل تھومت انبیاء کرامو ورٲے کانٛہہ تہِ انسان ٲسۍتن چاہے مسلمان چھا چاہے غیر مسلم چھا ہر أکِس انسانس ہیٚکہِ غلطی گٔژھِتھ اگر انبیاء کرامن چھنہٕ ہٮ۪کان غلطی گٔژھِتھ کِہیٖنۍ تِمن چھُنہٕ توبہٕ تہِ ضروٗرت کِہیٖنۍ کیازکہِ تِم چھِ معصوٗم عن الخطا آسان مگر تمہِ باوجوٗد چھِ تِم استغفار کران توبہ کران حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہٕ چھُس دۄہس اللہ تعالیٰ ہس برونٛہہ کنہِ 7 پھِرِ توبہ کران یہ چھِ سۄ ذات فرماوان ییٚمِس ذات متعلق اللہ تعالیٰ ہن فرمو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ تۄہہِ سٲری پٔتِم برٛونٛہِم خطا بُل چوٗک معاف یعنی بخشے بخشائی ذات چھِ اسہِ اُمتس ہیٚچھناوان زِ بہٕ ییٚلہِ توبہٕ چھُس کران تۄہہِ تہِ پزِ امہِ نِش زیادٕ توبہٕ کرُن یہ ہیٚچھنٲے سبق حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یوٗتاہ زیادٕ توبہ تہٕ استغفار کران ییٖژاہ زیادٕ عبادت کران اللہ تعالیٰ سُنٛد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہٕنٛدۍ پایے مبارکن اوس ورم کھسان اکہِ دۄہ کوٚر عرض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تُہۍ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن پٔتِم برونٛہہ سٲری گۄناہ معاف چھِ کٔرمٕتۍ تُہۍ کیازِ چھِو تیٚلہِ یوٗتاہ زیادٕ مشقت کران پننس پانس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرموک واپس جواب افلا اکون عبدا شکورا کیا بہٕ چھُس نا بہٕ بنٕے نا اللہ تعالیٰ سُنٛد شکر گزار بند لہذا یُس مقام محمود حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلمس اللہ تعالیٰ عطا کوٚر تمہِ باوجوٗد حوض کوثر عطا کوٚر خیر کثیر عطا کوٚر علم نشرح لک صدرک والضحا واللیل اذا سجا یم سٲری اوصاف بیان کٔرۍ طه یاسین وغیرہ الفاظو سۭتۍ یا ایُّہا المزمل مدثر وغیرہ یم تہِ الفاظ یم تہِ القاب اللہ تبارک و تعالیٰ محبتٕکۍ القاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دِتۍ تمہِ باوجوٗد چھِ حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کران ہیٚچھنٲوُکھ یہِ پنٕنۍ اُمت زِ اللہ تعالیٰ ہس برونٛہہ کنہِ کٔرِو معٲفی عطا معٲفی نامہٕ کٔرِو ادا ییٚلہِ معٲفی نام تۄہہِ برونٛہہ کنہِ دِیِو اللہ تعالیٰ ہس برونٛہہ کنہِ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرِ تتھ ساین اللہ تعالیٰ کرِ تتھ دستخط اور تۄہہِ گژھِ گۄنہن عفو أکِس حدیثس منٛز فرموک من لزم الاستغفار یم تہِ انسانن پننس پانس پٮ۪ٹھ استغفار کوٚر لٲزم استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب اللہ تعالیٰ ہس برونٛہہ کنہِ چھُ بازے کھۄفتن پٔرِتھ شۄنگنہٕ برونٛہہ 2 رکات نماز پران توبہ استغفارٕچ تمہِ پتہٕ چھُ پنٕنۍ دُہٕکۍ گۄناہ یاد کران اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہس برونٛہہ کنہِ چھُ ودوَد کران اگر ودُن چھُس نہٕ یِوان کینٛہہ اللہ تعالیٰ ہس برونٛہہ کنہِ چھِ ودنٕچ شکل بناوان اور تمہِ پتہٕ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ ہس پننٮ۪ن سارنٕے گۄنہن معٲفی منگان اللہ تعالیٰ ہس برونٛہہ کنہِ شرمنٛد گٔژھِتھ رب الکائناتس کُن رجوع کران اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من لزم الاستغفار یم انسانن امِچ صفت پننس پانس پٮ۪ٹھ لٲزم کٔر یم امیُک مداومت کٔر یم امیُک ہمیشگی کٔر ہمیشہ چھُ امہِ چیٖزُک خیال تھاوان نبی علیہ السلامو فرمو
أمس الله تبارك وتعالى من كل ضيق ہر مصیبت نش ہر تنگی نش ہر پریشانی نش اللہ مخرجا اللہ تبارک و تعالی امس اخ وقت کڑن اور دویم اخ انعام یس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سہ انعام چھ امس استغفار کرن ولس یہ اللہ تعالی عطا کرن ومن كل هم فرجا اور یم تہ امس غم چھ آسن یم تہ امس پریشانی چھ آسن یم تہ امس دکھ چھ آسن یم تہ امس دٲد چھ آسن یم تہ امس ہم پریشانی یس تہ کانٛہہ مشکلہ چھ آسن اللہ تبارک و تعالیٰ چھ امس ہر اکھ کٲم یس امس پھسیمٕژ چھ آسن اللہ تعالیٰ چھ امس اتھ کامہِ منٛز مددگار بنان امس چھ اللہ تبارک و تعالیٰ ام کامہِ نش حل کانت کانٛہہ کڑان زٕ انعام اکھ انعام گوٚو یہِ امس چھ ہر کُنہِ تنگی نش اللہ تعالیٰ وقت کھولن اور بیس ہر پریشانی نش اللہ تعالیٰ تنگی سے دور کرن نمبر 3 وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اور اللہ تعالیٰ چھس تمو وتو اللہ تعالیٰ رزق عطا کرن یم رزق خاطر یہ پریشان چھ آسن دوس محنت چھ کرن مگر استغفار چھن کران کہین تہ یہ رزق چھ اندس اتھس مز کہین تہ یہ رزق چھ اللہ تبارک و تعالیٰ سندس اتھس مز یہ پروردگار سندس اتھس مز خالق سندس اتھس مز مخلوق سندس اتھس مز چھن کی اللہ تعالیٰ چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ تعالیٰ چھ امس کھاوناون تہ چاوناون رزق عطا کرن تمو وتو کن یمو وتو پہ امس وہمو گمان تہ آسان کہین زِ یمو وتو کیا میلہِ مے رزق سورہ نوحس مز کور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ حضرت نوح علیہ السلام پنس قومس دعوت دیوان تمو یل وچ قحط سالی تمو یل وچ بے اولادی تمو یل وچ پریشانی تمو فرموک واپس جواب اللہ تعالیٰ سن پیغام ہت آئے اور فرموک فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تو کریو اللہ تبارک و تعالیٰ سن استغفار اللہ تعالیٰ استغفار منگو رب سیو معافی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ يَرْزُقْهُ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتو یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ آخ کریو اللہ تبارک و تعالیٰ مالس مز بڑھوتری بے کرو اولادن مز بڑھوتری اوے موجوب چھ علماء کرامو لیوکھمت یس کت یس کلام یس پیغام حضرت نوح علیہ السلام فرماون یہ تم پنہ طرف فرماون کی بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن آرڈر تمن زِ تہندس قومس اگر یم پریشانی یمن ونیو ایمان ان پت کریو استغفار پروردگارس ربس ہیو معافی ہن ست کیا گژھِ نمبر 1 چھو تۄہہِ پریشانی مال چھن کہین یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ بے چھو اولاد کہین اگر نرین اولاد تہ چھو کہین تیل تہ منگیو پروردگارس معافی علماء کرام لیکھن یمس انسانس مال آس نہ کینٛہہ تمس پزِ پننس پانس خاطر لازم کرن استغفار یمس قرض آس تمس پزِ لازم کرن استغفار یہ قرض وس نکھ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کر ظاہری مال تہ عطا اور باطنی غنا تہ کر عطا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اگر اولاد چھن کی تمس تہ پزِ پانس کیا کرن استغفار کرن لازم بے کیا بے سوز یرسل السماء علیکم مدرارا بے کیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سوز آسمان پہ بارش گو استغفارس چھ واریاہن چیزن سۭتۍ پانہٕ ؤنۍ تعلق استغفارے چھ سہ چیز یم سۭتۍ انسانس سارے وت کھلان کیازِ یم تہ تنگی اکس مخلوقس یم تہ تنگی مے تو تہ بندس یمن یم تہ پریشانی یمن یم تہ مشکلات یمن یم سارے مشکلات سانن اعمالو سۭتۍ یوان یم سارے مشکلات سانیو گناہو سۭتۍ یوان یم چھ اَسہِ ولن اور ییٚلہِ پروردگار ناراض چھُ گژھان اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ ناراض گٔژھِتھ اس پہ تم آسائش یم آسائش آسنی گژھن تم آسائشن مز کمی یوان تمن مز دیری یوان اللہ تبارک و تعالیٰ یوتس تام رٲض چھُنہٕ گژھان کہین ییٚلہِ پروردگار رٲض گژھِ اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ سانہِ خٲطرٕ کیا کھولان یمن ہٕنٛدۍ درواز اولاد چھُنہٕ کینٛہہ اللہ سے معافی مانگو اولاد عطا کرے گا مال چھُنہٕ کینٛہہ اللہ سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ مال عطا کرے گا اگر انسانس وقت تنگی مالچ تنگی قرضس مز ڈبت
بیمارن من سے ڈوبت ہسپتال کھکڑ چھس لگن استغفروا ربکم اللہ تعالیٰ سے معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ساری پریشانی دور بہرحال یہ استغفار ہچنو اس حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش ہچ صحابہ کرامو مز ایک صحابین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایک صحابین دیت پن پن عمل سے ثابت کرت زی اللہ تبارک و تعالی زار پار کرن کت کنش سو کت کنش مناون مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی واتنین ہر اکس مسجد نبوی میں اخ ستون یس ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھو اگر کھوڑ کن تراؤ اس کن کھڑا گژھت نظر ژوٗرِم ستون چھو ترٛیٚیمہِ لاینہِ منٛز یِوان روزہ رسولس بالکل قریب تتھ چھُ ناو استوانہ ابو لبابہ یا ونہوس استوانہ توبہ تتھ چھُ لیکھِتھ تہِ استوانہ ابو لبابہ معروف بالتوبہ امِچ تاریخ کیا چھُ 8 ستون چھِ مسجد نبویس منٛز کٔژ ستون 8 ستون چھِ مسجد نبوی منٛز صلی اللہ علیہ وسلم یمن بیک گراؤنڈ چھُ اکھ ستون چھُ یہوے یتھ ونان چھُ استوانہ ابو لبابہ امِچ تاریخ کیا چھُ ابو لبابہ چھِ اکھ صحابی برگزیدٕ صحابی یمو اوائلس منٛز یعنی اولین صحابہ کرامو منٛز چھِ انصار یعنی یم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛدۍ خدمتس منٛز گاٹھی منٛز یعنی مکس منٛز حٲضر سپدے اور تتہِ کوٚرُکھ اسلام قبول یم ٲسۍ پننہِ قبیلٕکۍ سردار مکس منٛز یتھ مدینہ پاکس منٛز چھُ اکھ جنگ گژھان عربٕکٮ۪ن کینٛژن خاص قبیلن سۭتۍ یتھ منٛز تِمو باضٲبطہٕ اکھ گُٹھ بنے اکھ گٹھر بنے زِ أسۍ کروکھ نوزُ باللہ مسلمان ختم یتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن ناوٕے کوٚر احزاب یتھ جنگِ خندق تہِ چھِ ونان احزاب گٔے بٔڑ جماعت ییٚمہِ طرفہٕ ٲسۍ صحابہ کرامن ہُنٛد تعداد 300 ہورٕ اوس 10,000 کٲفرن ہُنٛد تعداد اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھنو خندق مشور دیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیوٗٹھ واقعہ مےٚ چھُنہٕ سُہ وننُک غرض وٕنکیٚس کینٛہہ ییٚلہِ وۄنۍ اورٕ آیہِ ییٚلہِ ہُمن شکست لٔج اکھ قبیل اوس بسان مدینہ پاکس منٛز یہوٗدین ہُنٛد تِمن ٲسۍ ونان بنو قریظہ یمو کٔر غدٲری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ واپس آیہِ یمو وُتٲر یمو وٲج جنگی وردی اور گرُک لباس لوگُکھ اتی اون تشریف حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تمن اوس جنگی وردی وٕنۍ لٲگتھٕے عرض کوٚرُکھ مختصر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تۄہہِ وولوٕ حظ یہِ لباس اہن حظ وولے عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ تہِ حظ آو آرڈر تہٕ فرشتن تہِ باقین تہِ چھُ میانہِ طرفہٕ آرڈر تِمو وٲج نہٕ وٕنہِ لباس تِم چھِ وٕنہِ تیٲری منٛزٕے کمِچ تیٲری عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس بنی قریظہ یمو تِم تکلیف دیُتوٕ تۄہہِ وٕنکیٚس خطرناک دھوکہ بازی کریو ان کا قلع کما کرنا ہے وردی پھر سے پہنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لٲج بیٚیہِ جنگی وردی اور عرض کوٚرُکھ بہٕ حظ پکہٕ تۄہہِ برونٛہہ برونٛہہ بہٕ تراو تِمن منٛز خوف فرشتن اتھِ تہِ پانہٕ تہِ تراوکھ بہٕ خوف تِم گژھن مجبوٗر تۄہہِ برونٛہہ کنہِ تِمو کوٚر أنٛدٕرۍ کِنۍ قلعہٕ بنٛد نٮ۪بر درٛاے نہٕ کینٛہہ کریک ڈاوُن آو کرنہٕ واریاہن دۄہن ٲخٕر کار ووت اکھ دۄہ ییٚلہِ تِمن خطرٕ باسیو یمو سوٗز اورٕ شیٚچھ أسۍ ہسا کرو صلح مگر اورٕ سوٗزُن ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیازِ یمن سۭتۍ ٲس یمن پرٛٲنۍ مصالحت یعنی یمن سۭتۍ ٲس یمن تھوڑا سا تعلق دٲری پانہٕ ؤنۍ اوس گڑ جوڑ یمو دوٚپ أمِس یی سون انصاف یہِ کرِ سون اصل فٲصلہٕ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوٗزِکھ ییٚلہِ تِم تور اندر ژایہِ تتہِ ٲسۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ مستوٗرات آیہِ تِم لبکے یمن بچو لوگ ودُن یمن آو انصاف یم لٔگۍ وننہِ
تُہۍ ؤنۍتو رسول کریم صلی کیا اس متعلق فٲصلہٕ کوٚرمُت أسۍ اگر سامان تراوو سون کیا فٲصلہٕ گژھِ نبی علیہ السلام اوس آرڈر کوٚرمُت یِمن دِزِ نہٕ واپس کانٛہہ نہ یِہنٛزِ خوشی ہُنٛد نہ غمُک بس ؤنۍزیوکھ تۄہہِ کیٛاہ چھُو کَرُن یِمو فرمووُکھ ہاں اگر تُہۍ فٲصلہٕ کٔرِو اگر تُہۍ صلح کٔرِو تیار ہے کوئی مسئلہ نہیں مگر اتھ سۭتۍ سۭتۍ ہووُکھ اِشارٕ کتھ کُن گردن کُن ہووُکھ اِشارٕ زبٲنۍ فرمووُکھ نہٕ کِہیٖنۍ ہُمن طور فِکرِ اگر أسۍ صلح کرو تیٚلہِ تہِ یِن مارنہٕ اگر نہ کرو تیٚلہِ تہِ چھِ أسۍ یِتھے کٔنۍ حالس منٛز مگر یِمن گوٚو أتھی احساس مےٚ کٔر یہِ غلطی مےٚ ٲس نہٕ نبی علیہ السلامو امہِ چیٖزٕچ تربیت دِژمٕژ کینٛہہ مےٚ پزِ نہٕ یہِ کرُن کینٛہہ اگر تُہنٛدۍ تہٕ میٲنۍ پٲٹھۍ ویژھن أتھی تھاین کھٔٹِتھ نہ اوس کٲنٛسہِ زبٲنۍ ووٚنمُت نہ اوس کینٛہہ نہ اوس کٲنٛسہِ ثبوٗتا کانٛہہ أمۍ ہسا ووٚن یِتھ کٲٹھۍ چھُ مسلہٕ احساس گوٚوُکھ واپس آیہِ کھندق کِس موقعس تقریٖباً 2-3 کِلوٗمیٖٹر چھُ سُہ دوٗر کھندق تُکُن گٔے نہٕ کینٛہہ سیوٚدُے وٲتۍ مسجد نبوی منٛز یہِ ستوٗن یُس وٕنکیٚس موجوٗد چھُ یتھ ناوٕے چھُ لیکھِتھ اتھس اوس کھٔزُر تھمب اکھ أتھۍ کُن تھووُکھ پنُن پان گٔنڈِتھ فرمووُکھ توٚتس تام نسا وۄتھ نہٕ تھوٚد کِہیٖنۍ یوٚتس تام نہٕ پانہٕ کھولنِم حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ودان روٗدۍ خاندارِنۍ ٲس یِوان 5 ٹایمن بیٚیہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن وِزِ کھولان ٲسِس اور کھٮ۪وناوان ٲسٕس چاوناوان ٲسٕس بیٚیہِ ٲسۍ وضوٗ کران پران ٲسۍ نماز بیٚیہِ ٲسۍ روزان گٔنڈِتھ نبی علیہ السلامو ییٚلہِ وُچھ یہِ نسا آو نہٕ اورٕ کِہیٖنۍ تہِ صحابہ کرامن پرژھُکھ ابو لبابہ گوٚو کوٚت عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ صٲب مسلہٕ حظ چھُ یِتھ کٔنۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلامو فرمووُکھ اگر ابو منذر پانے یی ہے یور بہٕ کرہا اللہ تعالیٰ ہس عرض أمِس گٔے غلطی اللہ تعالیٰ فرمایس معاف مگر تِکیازِ وۄنۍ پُشرٲوِم ڈایریکٹلی اللہ تعالیٰ ہس کٔمِس پنُن معاملہٕ وۄنۍ زانہِ سُہ تہٕ پروردگار بہٕ کھولس نہٕ توٚتس تام وۄنۍ کٕم رزٕ کِہیٖنۍ یوٚتس تام نہٕ مےٚ اللہ تعالیٰ سُنٛد آرڈر یی کٕم چھِ فرماوان بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھِ کھندقس منٛز اتی ٲسۍ نبی علیہ السلام آیہِ پنُن گرٕ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یِمن سۭتۍ واریاہ عجیٖب عجیٖب واقعات منسلک چھِ کُنہِ ساتہٕ بوزناوو انشاء اللہ تعالیٰ یۄس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہلیہ چھِ سٲنۍ موج چھِ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٲسۍ مسکراوان مےٚ کٔرٕکھ عرض یا رسول اللہ صٲب تُہۍ کیازِ مسکراوان جواب دِتُکھ ابو لبابہس گوٚو پروردگارس برونٛہہ کنہِ توبہٕ قبوٗل سورہ توبہٕچ آیت فرمووُکھ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا اور پتِم یِم لُکھ چھِ کینٛہہ چھِ تِم تہِ یِمو رٕژٕ کامہِ کَرِ کینٛہہ کَرٮ۪کھ بُرٕ تہِ اللہ تعالیٰ ہن کوٚر تِمن توبہٕ قبوٗل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مےٚ اجازت آسہِ بہٕ کرٕ حظ اعلان کیازِ پردٕکۍ احکامات ٲسۍ نہٕ وُنہِ نٲزِل سپٕدمٕتۍ تِم گٔے خندق کہِ واقعہ پتہٕ نبی علیہ السلام فرموو لا حرج کٕہٕنۍ حرج چھُنہٕ کینٛہہ پرواے نہٕ تِمو دِژ کرٛٮ۪کھ ابو لبابہ مُبارک ٲسۍ کیازِ مسجد نبی ٲس نا أتھی اوس گٔنڈِتھ تہِ مُبارک ٲسۍ پروردگارن کوٚر یہِ توبہٕ قبوٗل حضرت ابو لبابہ تہِ گٔے خۄش صحابہ کرامو منٲو خوشی یہِ اوس واقعہ حضرت ابو لبابہ سُنٛد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیہِ فجر پرنہِ آیہِ نماز پٔرٕکھ نماز پرنہٕ پتہٕ نماز تہجد پرنہٕ پتہٕ کھُلووُکھ گۄڈنٮ۪تھ أمِس راز ادٕ پرنٲوکھ نماز یہِ اوس واقعہ توبُک طریٖقہٕ اوس حضرات صحابہ کرامن یہِ ہیٚچھنٲیِکھ زِ توبہٕ کِتھ کٲٹھۍ کٔرِو تُہۍ تہٕ بہٕ تہِ خبر کۭتیاہ گۄناہ کران ہر اکھ انسان چھُ لۄکٹٮ۪ن بڑٮ۪ن گۄناہن منٛز مختلف طریٖقن منٛز مُلوث بہٕ پرژھٕ ہا پننِس پانس بہٕ ہٮ۪مہٕ ہا پننِس پانس سام مےٚ کۭتیاہ توبہٕ چھِ کٔرمٕتۍ یۄس ذات بخشایی چھِ یِمن نہٕ کُنہِ قٕسمُک گۄناہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمووس کٕہٕنۍ تہِ نہٕ گۄناہ تُہنٛدِ ذٔریعہٕ پتہٕ کرٕ بہٕ بخشِش پوٗرٕ اُمتن تُہنٛز اُمت یی بخشاونہٕ تُہنٛدِ اکہِ دُعا سۭتۍ تُہۍ چھِو شفیع المذنبیٖن
रहमतन लिल आलमीन मगर तिम ति दुहस 60 लट इस्तिगफार करन बह दिमहा पन्नि बेबी नजर बह नमाज ति त्रावन अथी बह इबादत ति त्रावन अथी बह न कह गुनाह ति करन मगर तेल ति मेनि ज़बान अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन याद गोस थवन यमिस इंसानस इस्तिगफार अस्तगफिरुल्लाह लाजिम छु समझुन गसी बुशुस परवरदिगारस टूट यह कि मे कर गुनाह क्या बह कर इस्तिगफार क्या ना 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 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ इंसान छा कह तिमन नहीं गुनाह गो कहीं यकीनी कथा मगर यकीनी कथा मगर उसके बावजूद इस्तिगफार अपने लिए लाजिम करते हैं और अवै छुस बह अर्ज करन इसमें हदीस पाक तो ब्रोकन पेश कर नबी अलैहिस्सलाम फरमो यम मन लजिमल इस्तिगफार यम इंसान पन्निस पानस पे क्या कर इस्तिगफार करन लाजिम दुनियास मज परवरदिगार अमिस क्या करन त्रे इनाम अता करन नंबर 1 अमिस हर तंगी निश कुशादगी करन अता और हर गम हम निशुस परेशानी दूर करन और नंबर 3 व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब और अल्लाह ताला छुस तिमो वतो खावनावन चावनावन या दुनियास मज यमो वतो नमिस गहमो गुमान छन आसन बड़ परेशान औलाद रिंग बड़ परेशान रोजगार रिंग तो परेशान हर अख परेशान कुरान पाक फरमावन युरसिल समा अलैकुम मिदरारा अगर बारिश छो जरूरत फसलन इस्तिगफार करो वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन अगर माल छो जरूरत इस्तिगफार करो अगर औलाद छो जरूरत इस्तिगफार करो बदिमा पन्ने बेबी नजर दवा दारू दवा दग सोरी चीज सही हस्पताल सही डॉक्टर सही तबीब सही कुरान आमाल सही जिक्र अज़कार सही मगर अत इस्तिगफारस वारिया ज्यादा फजीलत अलगी इस्तिगफारस वारिया ज्यादा ताल्लुक लिहाजा पज मे तह दुहस मज शामन खोफ्तन पड़ित वित्र ब्रो ज़रकात नमाज पढ़ने असल पे वजू करित अगर अमि खतर असल पे अलग वजू करो बेहतर नूरन अला नूर अगर नहीं परवाह छुन असल पे सुन्नतस मुताबिक वजू करन तम पत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदिस हेचनमितिस तरीकस पर ज़रकात नमाज पढ़ने पत ज़रकात नमाज दा जित परन तित सूर याद आ सुपोर तम पत पढ़ अल्लाह ताला सन हमदो सना दरूद शरीफ पढ़ पत कर पन दुहिक गुनाह याद जिंदगी हिंद गुनाह याद वरियन हिंद गुनाह याद हफ्तन हिंद गुनाह याद रेतन हिंद गुनाह याद पूर उम्र हिंद गुनाह याद ओशपर त्रो हदीस पाकस मज यह ओशपर अगर मचिंदिस कलस सुमत आसे अल्लाह ताला छु अमिस ओशमन नेरन ब्रोह अमिस सारन गुनाहन मगफिरत करन अल्लाह तबारक व तआला छु वासिउल मगफिरा तो वुछु यथस ते परवरदिगारन माफी हुन जिक्र कोर तथस फरमोन पत गुनाहन हुन जिक्र कोर यथस मेन गुनाहगार बद छ तथस फरमोन लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा बुशो तौब कबूल करन वोल रहम करन वोल लवजदुल्लाह गफूरर रहीमा तो लहुन परवरदिगार मगफिरत करन वोल रहम करन वोल बेशक हम माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं कर्मक माइल दपनी परवरदिगार सुन रहमत वनी बकर हस कुन्नत कुन साथ मगफिरत मगर कोई साइल नहीं हम साइल न बने तो हमारा कसूर है रब की रहमत वो रब वासिउल मगफिरा है वो रब गफूरुर रहीम है वो रब अरहमुर राहिमीन है काश आज लंबी लंबी रातों में तहज्जुद के टाइम सुबह फजर से पहले मेरे हाथ उठते रब्बा मेरे हाथ गुनाह करते करते थक गए रब्बा तेरी रहमत कभी भी जोश में नहीं कि इन हाथों को तू खत्म करता रब्बा मेरे पांव गुनाह करते करते थक गई लेकिन तेरी रहमत ने हर वक्त इन पांव को समेटा अपनी रहमत की चादर में रखा रब्बा मेरी आंखें गुनाह करते करते नहीं थकी रब्बा अगर तू चाहता इन आंखों को चौपट कर देता रब्बा मेरी जुबान गुनाह करते करते नहीं रुकी रब्बा तू चाहता इस जुबान को खत्म कर लेता रब्बा मेरे कान
जुबान गुनाह सुनते सुनते नहीं रुके। रब्बा तू चाहता तो मुझे बहरा कर देता। रब्बा मेरा दिल कभी गुनाह के इरादे करते करते नहीं थका। रब्बा तू चाहता मेरे दिल की धड़कन को बिठा देता। रब्बा तू अरहमुर राहिमीन है, हर वक्त मैंने तुझे अरहमुर राहिमीन पाया, गफूरुर रहीम पाया, मुझ पर रहमतों की बारिश करते हुए पाया। रब्बा तू मुझे माफ कर दे। रब्बा अब मैं तेरे दरबार में आ चुका हूं, टूट कर आ चुका हूं, अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए आ चुका हूं। रब्बा मुझे भी माफ फरमा दे, इस पूरे मजमे को माफ फरमा दे। रब्बा मैंने आंखों से जो गुनाह किए उन गुनाहों को माफ फरमा दे। रब्बा मैंने जो आंखों से गुनाह किए उन आंखों के गुनाहों को माफ फरमा दे, जुबान के गुनाहों को माफ फरमा दे। आज से पक्का तौबा करता हूं, इन आंखों को गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। आज से पक्का तौबा करता हूं, इस जुबान को हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। रब्बा आज से हम पक्का तौबा करते हैं, इन कानों के गलत चीजें नहीं सुनेंगे। रब्बा आज से पक्की तौबा करते हैं, इन हाथों से गलत चीजें नहीं पकड़ेंगे। रब्बा तू हम पर रहम फरमाने वाला है। रब्बा तू रहम फरमा दे। ए मोहम्मद के रब, ए मोहम्मद के परवरदिगार, हमारे हालों पर हम फरमा दे, हमारी जानों पर हम फरमा दे। हम परेशानी में डूबे हुए हैं, हम माल की तंगी में डूबे हुए हैं, हम औलाद की तंगी में डूबे हुए हैं, हमारे दिल के हालात बुरे हैं, हमारे दिमाग के हालात बुरे हैं, हमारे जिस्म के हालात बुरे हैं, ज़ाहिरी हालात बुरे हैं, दिल के हालात बुरे हैं, बातिनी हालात बुरे हैं। रब्बा तू माफ करने वाला है। रब्बा तू माफ फरमा दे। रब्बा तू माफ फरमा दे। रब्बा तू माफ फरमा दे। हमारे मुल्क के हालात बुरे हैं। रब्बा तू माफ फरमा दे। रब्बा तू रूठ चुका है, मैं जानता हूं तू रूठ चुका है। रब्बा हम जानते हैं तू रूठ चुका है। जब तू रूठता है तो यही हालात कर देता है, लोग गैरों को हम पर मुसल्लत कर देता है। रब्बा इस अजाब को हटा दे। रब्बा इस अजाब को हटा दे। रब्बा इस अजाब को हटा दे। रब्बा अपनी रहमत से, अपनी रहमत की चादर से हमें ढांप दे। रब्बा अपनी रहमत की चादर हमारे ऊपर, हमारे सरों पे ढांप दे। रब्बा तो हमारे हाल पर रहम फरमा दे। अपने महबूब के वास्ते जैसे महबूब ने अपने हाथों से अबू लुबाबा की रस्सियों को कुशादा कर दिया, अबू लुबाबा की रस्सियों को खोल दे। रब्बा रोज़ क़यामत अपने महबूब के वास्ते, अपने महबूब के रहमत वाले हाथों से हौज़ कौसर की शरबत हमें अता फरमा दे। हौज़ कौसर की शरबत हमें अता फरमा दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।